अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लाया हूं अंडा आलू की आसान रेसिपी जो आप घर में आसानी से बना सकते हैं। तो आइए सीखते हैं अंडा आलू की आसान रेसिपी बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल होम ट्यूटर ऑनलाइन 86 पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले न्यू टॉपिक की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस पर आपका कोई ख़र्चा नहीं होगा लेकिन आपके भाई की हौसला अफजाई हो जाएगी। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। आलू हमें चाहिए 3 दरमियाने साइज़ के। प्याज हमने 2 से 3 अदद लिए और साथ लहसुन के भी 3 से 4 जमे लिए। टमाटर 3 से 4 अदद वो हमने काट लिए हैं। हरी मिर्च और शिमला मिर्च हमने काट ली है। हरा प्याज ये भी हम इसमें डालेंगे। हरा धनिया 1 प्याली हम यूज़ करेंगे। 2 अदद अंडे यूज़ करेंगे और स्पाइसेस में हम 1 चम्मच जो है वो नमक यूज़ करेंगे। 1 चम्मच जो है वो खुश्क धनिया पिसा हुआ, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सुर्ख मिर्च और आधा चम्मच जो है दड़ा मिर्च ये हम यूज़ करेंगे। तो पैन हमने चढ़ा लिया है, इसमें हम हस्बे ज़रूरत जो है वो ऑयल डालेंगे। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप जितना पसंद करते हैं थोड़ा सा और डालेंगे। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं। तो ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें जो प्याज और लहसुन जो हमने काट के रखा था हस्बे ज़रूरत वो आप इसमें डाल देंगे और उसको ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज को हमने ब्राउन होने तक पकाना है। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें जो है वो 2 से 3 अदद जो दरमियानी साइज़ के टमाटर थे वो इसमें डाल देंगे और इसको खूब अच्छी तरह पकाएंगे। इसका ढीलापन जो है वो दूर करेंगे। फ्लेम हमने जो है वो मीडियम कर दी है। तो टमाटर जो है हमारे तकरीबन गल चुके हैं। तो अब हम इसमें जो है वो स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस मैंने आपको बताए थे वो इसमें डाल देंगे। नमक, खुश्क धनिया, हल्दी, सुर्ख मिर्च और दड़ा मिर्च ये इसमें डाल देंगे और मिसालों को जो है 1 से 2 मिनट पकाएंगे ताकि जो है वो जायका इसमें शामिल हो जाए। अच्छी तरह इसको पकाएंगे। मिसाला जितना अच्छी तरह तैयार होगा तो अंडे जो है हमारे बड़े ज़बरदस्त बनेंगे। तो मिसाले हमारे तकरीबन इसमें अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। टमाटर भी हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं। तो अब इसमें जो है वो हम ये 2 अदद हरी मिर्चें और आधी जो है वो शिमला मिर्च काट के रखी थी ये इसमें डाल देंगे और इसको भी जो है 30 से 35 सेकंड तक पकाएंगे ताकि इसका टेस्ट जो है वो मिसाले में शामिल हो जाए। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। तो शिमला मिर्च और हरी मिर्च जो थी वो हमारी इसमें अच्छी तरह गल चुकी है और मिसाले में टेस्ट इसका शामिल हो गया है। तो अब हरा प्याज ये हम इसमें यूज़ करेंगे। हरा प्याज 1 से 2 अदद आप यूज़ कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। तो ये हम इसमें डालेंगे और इसको भी जो है 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो है ये भी अच्छी तरह इसमें शामिल हो जाएं, गल जाएं। तो अच्छी तरह इसको चम्मच को हिलाना है। फ्लेम मीडियम रखनी है। अच्छी तरह जो है इसको पकाना है। ये देखिए हमारे प्याज जो थे वो गल चुके थे। तो थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि मसाला नीचे लग रहा है। तो आप भी जो है वक्फे वक्फे से पानी डाल सकते हैं ताकि मसाला जो है वो नीचे ना लगे
اور اچھی طرح جو ہماری چیزیں ہیں وہ گل جائیں۔ تو مسالہ جو ہے وہ ہمارا تقریباً تیار ہو چکا ہے۔ تو اب اس میں جو ہے وہ 3 سے 4 عدد آلو جو ہم نے کاٹے ہوئے تھے یہ اس میں ڈال دیں گے۔ آلووں کو ڈال کے جو ہے اس کو ہم نے 1 سے 2 منٹ پکانا ہے، تاکہ جو ہے یہ مسالے جو ہیں اس میں اچھی طرح شامل ہو جائیں۔ جو اچھی طرح آلووں کو آپ نے پکانا ہے، 3 سے 4 منٹ آلووں کو آپ نے مسالے میں جو ہے وہ پکانا ہے۔ چمچ جو ہے وہ ایسا ایسا ہلانا ہے تاکہ جو ہے وہ آلو جو ہیں وہ ٹوٹے نہیں۔ تو اچھی طرح اس کو مسالے میں مکس کرنا ہے۔ فلیم ہماری جو ہے وہ میڈیم ہے۔ تو یہ دیکھیں جی جو آلو ہیں ہمارے مسالے میں اچھی طرح جو ہے وہ مکس ہو چکے ہیں۔ تو مسالہ جو ہے ہمارا اچھی طرح تیار چکا ہے، آلو اس میں مکس ہو چکے ہیں۔ تو اب اس میں حسب ضرورت جو ہے وہ پانی ڈالیں گے۔ اتنا پانی آپ نے ڈالنا ہے کہ آلو جو ہے اس میں گل جائیں۔ بعد میں ہم چیک کر لیں گے کہ اور پانی ڈالنا ہے کہ نہیں، آلو ہم چیک کرتے رہیں گے کہ گل گئے ہیں کہ نہیں۔ تو اس کو جو ہے وہ اچھی طرح اس میں دم پہ رکھ دیں گے 1 سے 2 منٹ، تاکہ آلو جو ہیں وہ ہمارے اچھی طرح گل جائیں۔ فلیم ہماری میڈیم ہے۔ تو یہ دیکھیں جی آلو جو ہیں ہمارے ہم نے چیک کر لیے ہیں، اچھی طرح گل چکے ہیں۔ تو اب اس ٹائم پہ ہم نے 2 انڈے لینے ہیں، ان کو ہم نے اس میں ڈال دینا ہے۔ یہ 2 عدد انڈے لیے ہیں ہم نے، یہ اس میں ڈالیں گے۔ اور جو ہے اس میں چمچ ایسا ہلائیں گے تاکہ جو ہے وہ انڈے جو ہیں اس میں شامل ہو جائیں۔ آرام سے چمچ ہلانا ہے تاکہ سارا انڈے جو ہیں آلو میں مکس ہو جائیں۔ تو یہ دیکھیں اچھی طرح ہم نے اس میں مکس کر لیا ہے، اور 1 سے 2 منٹ بس پکانا ہے، آپ نے زیادہ نہیں پکانا۔ اب اس میں جو ہے ہم جو ہے وہ ہرا دھنیا جو ہے اس میں شامل کر دیں گے، کیونکہ انڈے ہمارے تیار ہیں۔ تو اب خوشبو کے لیے جو ہے وہ ہرا دھنیا اس میں ڈال دیں گے، اور اس کو بھی اچھی طرح ہلائیں گے۔ تو ہرا دھنیا جو ہے اس میں مکس ہو چکا ہے، اور اب اس کو جو ہے آنچ ہم جو ہے فلیم جو ہے ہم بند کر دیں گے، اور 1 سے 2 منٹ دم پہ رکھیں گے، اور گارنشنگ کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ دیکھیں ہمارے آلو تیار ہیں، گارنشنگ کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں جی گارنشنگ کے بعد ہمارے آلو بڑے ہی زبردست آلو انڈا تیار ہے۔ آپ نے گھر میں ضرور ٹرائی کرنا ہے، اور ہمیں بتانا ہے کہ آلو انڈے کی ریسپی آپ کو کیسی لگی۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔